Yun po, clarify ko lang po, no? iPhone 16 Pro Max 256GB po na white titanium. Unbox nyo na po ito. Ito po yung green po. Punitin nyo lang. Punitin pa po. Tiyo nyo lang. Tuloy lang po. Slow po sa Naputol. sige. Kabilang sa inyo. Tapos flip nyo po yun. Tapos lapag nyo dito. Let's go somewhere else. Adi, follow me. Yan, check na lang. Tapos, check mo yung unit. Kung ilan yung kung ano yun. Kahit buksan mo lang yung unit. Baka may VIP card sa Samboco dyan. Iangat mo na dun. Dun na iangat. Yes. Ito yung charger niya, tsaka yung SIM ejector. Try din po natin kung yung gumagana. Tanggalin niyo po yung cover. Ano mo? Power on niyo po ma'am, tapos hold on mo. Paano kayo? Sige po. Antay mo lumabas niya. Yan. Boot up guys. Sige po. Yan. Check Hello. Check na lang yung charger. Charger, check din po natin. Pero Wala pa. Wala pa. working naman po, so nag-charge yung unit. Magkano yung adapter pala? Nasa ano sir, 1,290. Wala na yung... Adapter. So yun. Type C, Type C Type both C yan. na rin yung kanya. Yung tigwa 150 sa Physical check lang po ba yun sir? May i-activate na po. Ha? I-activate na, physical check na. O tsaka kahit sa bahay na nang i-activate. Ibalik na ba natin sa box, no? Kumain na? Sige pa. Turn off na lang po. Bali, 1 year limited warranty po sa Apple po. Avoid din ng physical damage or liquid damage. Then 2 years coverage naman sa software by Power Mac naman. Yung service center po natin sa festival mo na naman po. Stay in the seat, ingatan na lang po. Maraming pong salamat. Thank Sige po. you. iPhone 16. Bye.